Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Balimajɛ n balimamuso k'i hakili jigi teliya bolo ma. An bɛ wagati min na nin ye ten n'o ye Ala ka lajarabili min b'an kan n'o ye coronavirus lajarabili ye. A lajarabili Ala ka l'an kan k'an ka dɔgɔya n'an ka lagafotiya n'an ka kolonbaliya n'an ka dɛsɛ yira an na. An b'a ɲini Ala fɛ a ka a wuli ka bɔ an kan teliya bolo ma. Nin wagati la jamanaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ. Jamana bɛɛ k'a ka fɛɛrɛw tigɛ cogoya min na o bɛ se ka jamanadenw lakana, o bɛ se ka jamanadenw ni latanga. O fɛɛrɛ ninnu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko an ka to sow kɔnɔ, ko an ka to sow kɔnɔ caman, an ye dɔ bɔ tagama la, ka dɔ bɔ yaaraw la, ka dɔ bɔ baarakɛyɔrɔ tagaw la, ka dɔ bɔ kungoya tagaw la. Donc an ka sabati an ka sow kɔnɔ, an ka sabati an kɛ yɔrɔw la. Donc o décision ninnu a labaarali an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn puisque mouvement le ka di adamaden ye, bouger le ka di adamaden ye. Donc madama o de bɛna kɛ solution ye, o de fana ni lala an kan. An b'a ɲini Ala ka a baara nɔgɔya an ye, Ala ka a wagati latɛmɛ hɛrɛ la, Ala k'an bɛɛ kisi banajugu ni tɔɔrɔya ma. Donc n bɛ fɛ k'i hakili jigin min na o de ye wagati min an bɛna kɛ so kɔnɔ nin ye. An bɛna wagati min kɛ an bɛ sabati yɔrɔ kelen. Donc a kɛla sababu ye ka dɔ fara dɔw ka sunɔgɔ kan. A kɛla sababu ye ka dɔ fara dɔw ka sunɔgɔ kan. O don o ye ko de ye komi dangereux de ye adamaden ma. Donc i b'a dɔn adamaden normal lɔnnaw bɛ min fɔ an ɲɛna, kolonbagaw ni dɔgɔtɔrɔw bɛ min fɔ an ɲɛna. Adamaden normal ni balukuyala i ka kan ka wagati min sunɔgɔ normalement a ka kan ka bɛn l'heure 7 ka taa se l'heure 9. Adamaden balukuyali ka bɔ l'heure 7 ka taa se l'heure 9 i ka kan k'o de sunɔgɔ tile kɔnɔ. Donc 24 heures kɔnɔ l'heure 24 kɔnɔ adamaden normal min balukuyala a ka kan ka l'heure 7 ou bien l'heure 9 a ka kan k'o de sunɔgɔ pour que a ka facultéw bɛ kɛ normal la, a hakiliw bɛ sigi, a ka kow bɛ taa a tagacogoya la, a fana ni a bɛ santé sɔrɔ, kɛnɛya bɛ kɛ a fari la, a bɛ se k'a ka boriboриw a n'a ka taga ni ka seginw bɛɛ kɛ a kɛcogoya normal la. Donc a kan ka l'heure 24 kɔnɔ, a kan ka l'heure 7 ka taa se l'heure 9 a kan k'o de sunɔgɔ. Bon le fait que a ɲinina ko an ye sigi yɔrɔ kelen a kɛla sababu ye dɔw ta taara l'heure 10, dɔw ta taara l'heure 12, dɔw yɛrɛ ta cayala n'o bɛɛ lajɛlen ye. Donc nin bɛ kɛ problème de ye adamaden ma. Lɔnnaw fana ko ten ko n'a tɛmɛna a dan kan, ko n'a bɔla a cadre kɔnɔ a bɛ segin kɔ hali n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ b'a la a bɛ segin kɔ ka kɛ tɔɔrɔya ye adamaden ma. Donc an caman la sokɔnɔsigi sunɔgɔ bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ tɔɔrɔya ye an ma. Donc an bɛ min f'i ɲɛna i jija i b'i ka sunɔgɔ programme. Madama i ka l'heure da lɔn ile fana ye baliku de ye. L'heure da min ka kan ka kɛ sunɔgɔ la baliki bolo i k'o l'heure da lɔn. Donc i jija i b'i ka sunɔgɔ programme ka bɔ bi la. Donc an mana duɲalatigɛ nin na k'a fɔ ko an ye na dɔ fara sunɔgɔ wagati kan, ko an ye na an ka temps perdu sunɔgɔ la. Donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara ile ka sunɔgɔ kan, faut lutter contre cette chose. I ka kan ka wuli o fɛn contre la. I ka kan k'i yɛrɛ programme k'i ka sunɔgɔ wagati programme. Donc pour que o fana ye nɔgɔya i ma baara dɔw de bɛ yen i ka kan k'o kɛ. O baara fɔlɔ ye mun ye? O de ye y'a lɔn i ka kan ka min kɛ dans la journée. Tile kɔnɔ i ka kan ka mun de kɛ? Parce que dɔ bɛ se k'a fɔ ko ni ne ka l'heure 7 ɲɔgɔn si sunɔgɔ ou bien n ka l'heure 9 sunɔgɔ ko l'heure tɔ baa min bɛna kɛ n bɛ mun k'o kɔnɔna na? O la activité camanba de bɛ yen an bɛ se ka profiter an ka sabati n'an ka sigi nin na k'o activité ninnu kɛ. O activité ka ca, o boriboriw ka ca, o taga ni ka seginw ka ca. I bɛ boribori kɛ, i bɛ taga ni ka segin kɛ, i b'i ka diɲɛlatigɛ ko caman kɛ bi, i b'i si yɔrɔ kelen na, i b'i si so kelen na. Donc mais min bɛ se ka nɔgɔya an ma teliya la o de ye an ka 24 heures an rempli an lafa ni activitéw ye. O activité minnu an bɛ se k'a kɛ ni a bɛ se k'an nafa caman nin wagati in kɔnɔ. A fɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ
ile tɛ se sɛbɛn karan na i tɛ se sɛbɛn karan na ça veut dire que ni téléphone numéro dila ile ma i tɛ se k'a karan i tɛ se k'i yɛrɛ ka téléphone numéro karan i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka téléphone numéro karan bon a ka gɛlɛn fana ni k'a fɔ k'i bɛ temps sɔrɔ ka sigi ka téléphone numéro karan ɲɛɲini wala ka mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn cogo ɲɛɲini wala ka mɔgɔw tɔgɔ kalan cogo ɲɛɲini munna baloko boroboruw bɛ yen denmisɛnw ka banakow bɛ yen denmisɛnw kan ka taa ekɔliso la o kow bɛ yen sisan ko bɛɛ de lalɔra donc nin wagati nin a décidé k'a fɔ ko ni lajarabili nin tɛna ban fewu fo ne bɛ bɔla don min na o y'a sɔrɔ n bɛ se nimoro kalan na n bɛ se mɔgɔw tɔgɔ karan na donc o bɛ kɛ ile ka défi personnel ye o bɛ kɛ kɛlɛ ye ile yɛrɛ ni i yɛrɛ cɛ donc k'a fɔ ko nin ko bɛ ban wagati o wagati ne kan ka se nimoro karan na o ye kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ale bɛ se nimoro karan na a bɛ se mɔgɔw tɔgɔ karan na a bɛ se fana ni ka papier karan mais a bɛ san 10 bɔ bi a ma deli ka livre dɔ ta ka livre nin karan yɛrɛ ye nin fana ye lajarabiliba ye ça veut dire que ala k'an sutura donc nin ye occasion nin ye livre dɔ ɲini k'a fɔ ko yanni borobori nin bɛ ban yanni mankan nin bɛ ban ne bɛna n jija ka livre nin karan ka livre kɔnɔyɔrɔ ko lɔn hali n'a danna livre kelen pe ma o kɛ kɛrɛ ile yɛrɛ ni yɛrɛ cɛ o kɛ défi ye i yɛrɛ ni i ninkun cɛ an bɛ se ka mun kɛ kɔ tuguni i bɛ programme k'i yɛrɛ la dɔ bɛ yen ale ma kalankɛ ko yɛrɛ t'a kunkolo la nimero ko sɛbɛn ko papier ko o t'ale yɛrɛ kunkolo la mais ile tɛ se métier foyi la i tɛ se métier foyi la ça veut dire que bolo min b'i fɛ a tɛ se ka foyi kɛ nin ye occasion ye i sabatini bɛ yɔrɔ kelen i ka boroborow dɔgɔyara denkundi tɛ yen sisan furusiri tɛ yen sukoyataga tɛ yen foyi tɛ yen fɛn bɛɛ bɛ kɛ téléphone na fɛn bɛɛ bɛ sigi yɔrɔ kelen donc profiter i bolo nin a ta i bɛ fɛn dɔ karan i bɛ se fɛn min na o fɛn bɛ se ka kɛ mun ye an balakaw par exemple i bɛ se ka korosi karan i bɛ chapeau labɛn ni chapeau cɛw bɛ chapeau min don o kun na hali a muso ta yɛrɛ bɛ yen i b'o kɛli karan mɔgɔ min bɛ s'a kɛli la bɛrɛtigi la a b'i karan korosi kɛ la kana ye ko fɛn mumu le wala fɛn fitinin de ko tɔnɔba t'a la fɛn ba le fɛn nafama ba le i jija i bɛ korosi kɛ karan ok korosi ko bɛ gɛlɛya ile yɛrɛ ma mais fani sɔgɔ fana bɛ yen o musow bɛ fani sɔgɔ ka rideau ninnu sɔgɔ ka cɛɲa ka fani ninnu bɛ la matila ka dara ninnu o b'a sɔgɔ cogoya la ka dessinw k'a kan mais o kɛ cogoya karan i bɛ se k'o kɛ cogoya karan nin wagati nin kɔnɔ a tɛ kɛ problème yɛrɛ y'i ma donc o n'a activité ɲɔgɔn si camanba de bɛ yen an bɛ se ka min kɛ nin wagati kɔnɔ ka nafa sɔrɔ a la a tɛ k'i ma degun ye a tɛ k'i ma tɔɔrɔya ye donc i b'a ye i ka wagati bɛ rempli i ka wagati bɛ fa ni activitéw ye ni baaraw ye baara minnu b'a kɛ e yɛrɛ bɛ ɲinɛ sunɔgɔ kɔ donc k'an kɛ nin faamuyabaga ye ala k'o kɛ donc ni tun ye hakililajigi fitinin ye ka yira bɛɛ lajɛlen na sunɔgɔ an ka sunɔgɔ ni ka o de lɔnnaw b'a fɔ an ka diɲɛ laban nin na mɔgɔ o mɔgɔ depuis diɲɛ créé la fo bi mɔgɔ o mɔgɔ sera ka kobaw kɛ ka fɛn dɔw créer adamaden bɛ nafa sɔrɔ fɛn minnu na o ka sunɔgɔ wagati nin dɛ lɛri 7 an ka lɛri 9 nin olu o bɛ camanba de bɔ a la ça veut dire tuma min na an n'u tɔw bɛ sunɔgɔ la olu bɛ baara dɔ la o bɛ livre dɔ karan na ou bien bɛ recherche dɔ la ou bien a bɛ ko dɔ ɲɛɲini na ou bien a bɛ boribori dɔ la c'est à dire n'an n'u kan ka lɛri 7 sunɔgɔ olu bɛ lɛri 4 sunɔgɔ a tɔ lɛri 3 o b'a fara o ka baara kɛ lɛri kan donc o de bɛ kɛ sababu ye olu bɛ na ni fɛn dɔ ye an n'u tɛ se ka na ni min ye o bɛ na ni fɛn dɔ ye ɲɛnɛmaya la an n'u ma na ni min ye o de kɛra sababu ye o sera ka courant créer an bɛ courant minnu ta ka baara kɛ o de kɛra sababu ye o sera ka téléphone créer an bɛ téléphone minnu ta ka ɲɔgɔn wele ka baro ni kabakokow kɛ o de kɛra sababu ye o sera ka mansinuw créer o bɛ siraw bɔ o n'a ɲɔgɔnsiw o de kɛra sababu ye ko ka mabiriw créer donc fɛn caman mun bɛ ninnu kɔfɛ mun bɛ nin baara ninnu kɔfɛ a bɛɛ ka dɔ bɔ u ka sunɔgɔ wagati de la an n'u bɛ sunɔgɔ la min na o k'o dɔ bɔ olu ka sunɔgɔ wagati la k'o ta ka baara gbɛrɛw kɛ n'a ye donc occasion de dila ile yɛrɛ fana ma ten donc k'i sigi kana sigi gansan sunɔgɔ wagati nin ye dɔ bɔ a la n'i yɛrɛ tɛ se ka dɔ bɔ a la bon lɛri 7 min b'i bolo ou bien lɛri 9 min b'i bolo a programme kana dɔ fara o kan donc n'i ma dɔ fara o kan lɛri tɔ camanba min bɛ to i bɛ mun kɛ ninnu baara ninnu dɔ ɲɛɲini i bɛ se k'o min kɛ jagoya tɛ bi ko f'i ye kalan ka sɔrɔ ka ko kɛ dunuya ou bien ka koba kɛ dunuya la a ma se o bɛɛ ma baara ka ca
fɛn fɛn i bɛ se k'a kɛ i jija i ye performance k'a la i y'a kɛ a kɛcogo ɲuman na i y'a kɛ ka ɲa fɛn fɛn i bɛ se k'a kɛ nin fana ye occasion de ye an bɛ se min na an y'an jija k'o kɛ ni tun ye hakililajigi damadamani ye ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ farafinden bɛɛ lajɛlen ye a b'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ salamu aleykum